Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bihi qala al-imam al-alim al-allamah al-faqih al-arif billah Zainuddin al-Malibari al-Hindi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah fi kitabihi al-musamma bi fathil mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asma'na Gusti Allah. Ar-Rahmani se maha apareng jurajuna nikmat, Ar-Rahim se maha apareng lembut-lembut nikmat. Wa alifu ngarang ten gaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alifu bismillahirrahmanirrahim. Ya kemusannif ka dinto ngarang kitab wanapa jaipun se debuna se sahibu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin adabu bismillahirrahmanirrahim. Wa alifu wal ismu tining isim mustaqun panika ekala minas sumuwi utawa na eceta minas sumuwi dari lafal as-sumuwi. Bismillahirrahmanirrahim ismun gak itu ekala dari bahasa lafal as-sumuwi. As-sumuwi gak itu maknana tengki. La minal wasami. La minal wasami benih dari lafal wasami. La minal wasami benih dari lafal wasami. Wa huwa tining al wasam al alamatu manika tanda. Jadi ismun gadinto ekala dari lafal as-sumu. Sumu maknana tengki. Beni ekala dari lafal al-wasam. Wasam gadinto tanda. Maknana wasam. Wallahu tini Gusti Allah. Alamun panika alam. Lidzati dekadzat al-wajibil wujudi. Si wajib badan. Wa asluhu tining asallah Allah. Ilahun panika ilah. Ilah Allah gadito asallah gadito ilahun ilah. Wa huwa tining ilahun ismu jinsin panika nyama jenis likulli ma'budin dak saben-saben adzat si ismfa. Likulli ma'budin dak saben-saben adzat si ismfa thumma urrifa. Maka kare-kare epa makrifat ponapa ilahun bi al kalaban al. Kemudian wa hudzifat ban ibuang al hamzatu ponapa hamzah. Al hamzatu ponapa hamzah. Karena gini kawas tuti Allah. Thumma stu'mila maka kare-kare yang kuyu ponapa Allah wanika fil ma'budi dalam adzat sesempa bihaqqin kalaban hak. Wa watini Allah al-ismu wanika asma al-a'zam si paling agung. Asma Allah si paling agung gak dinto Allah indal aktsar mungkui paling banyakna ulama. Di pengertian lafal Allah gadito merupakan alam dekat zat sewajib badana yang gadito Allah subhanahu wa ta'ala. Banyamana Allah saya pun se ilmu tauhid gadito ainul musamma. Ainul musamma. Di asma-asmana Allah gadito ainul musamma.
Bun asma su paling agung menurut paling menyana ulama gadinto adalah lafal Allah Subhanahu wa taala. Ben asal lafal Allah gadinto ilahun. Ilahun. Agatia lafal imamun. Ilahun sarang lafal imamun. Ilahun gadinto nyama jenis dek sapan-sapan adat seisem ilah baik hak otabana batil, baik hak otabana batil. Tisi agatia sebatil gadinto agatia berhala. Terus sasembaan agatia gua diyakini kesucian, pohon beringin, macam-macam. Karena selain agama Islam, Kak Dinto banyak tempat-tempat sesembahan. Agatia wihara, kemudian gereja, kelenteng, lain sebagainya. Agatia boleh, agatia peninggalan dari kerajaan-kerajaan Singosari, timbul candi-candi, agatia candi Prambanan, candi Buntut, odo pole candi sekene-kene agatia candi Sumo. Bisa tempat-tempat sesembahan ka pangeran. Jadi pangeran sebatil. Lah, tapi sihak iki gak dinto Allah. Sihak gak dinto Allah. Udah boleh agak dia keyakinan orang-orang India. Nika sape badeti sesembahan. Jadi sape dianggap Tuhan bagian. Nika berarti pangeran sebatil. Lah Allah Subhanahu wa taala jelas panika pangeranna orang Islam. La asalla lafal Allah jaipun se Fathul Mu'in gak dinto kitab Fathul Mu'in gak dinto karangan Imam Ibn Zainuddin Al-Malibari gak dinto dimakrifatkan kalaban al kemudian hamzah buang al ilah asal ti al ilahun kemudian hamzah buang ti Allah lastarene gak dinto pas langsung dadi asma'na Allah Subhanahu wa taala pangeran sihak isem. Asalnya al ilah, ilahun dadi al ilah. Mereka dinto pas dadi ponapa hamzah buang Allah. Jadi itu menurut ulama paling benyana ulama al-aktsar Allah gadinto adalah asma Allah si paling agung. Namun Imam Nawawi jadi itu milih asma Allah si paling agung iki itu Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Nabi secara ilmu tauhid timbul pertanyaan. Syarat dari Ismul A'zam gak dinto mana bi orang gak dinto minta dengan Allah Subhanahu wa taala pasti langsung diijabai. Padahal benih ketika dinto banyak orang gak dinto ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tapi malah doa tak ijabai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lahirah akatia Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu gak dinto memberikan jawaban permasalahan ketika ditanya orang doa tak langsung ijabah. Imam Ghazali jawab, ketika Imam Ghazali jawab sering Imam Ghazali doa panika ngakungi tata krama, ngakungi syarat. Di syarat doa ada rumah. Padahal orang kakanana haram, angkuyana haram, kapi bareng-bareng si haram saya kakak. Benarena konsumsina bareng-bareng si haram, riba di santapan na benar. Akhirnya apa beremah
Ya pun si Kanjeng Nabi muring si jeria si ku si lekana ku si bodoh debu musafir rumah kaldeun aku si keruh keto dan lain semacam ya berema guna berema tarima adu anamun kalakuan ajar jeri ya pun si Gusti Kanjeng Nabi ti pertama nih ya syarat dari katerima doa ya pun si anu ti Nabi langsung Allah ya Allah nama Allah di mana Nabi orang banika minta ke Allah dengan menggunakan Ismul A'zam pas sesuai sareng adab nikah pasti diterima. Tapi syarat diterima na kudu betinna nikah kudu bagus atena kudu bagus kaganan kudu si halal. Karena kenapa doa nikah pintu nalangi. Saya pun si ulama ad-doa miftahus sama doa nikah pintu nalangi. Dan kudu menggunakan syarat-syarat angkui bisa abuka nika pintuna dengan cara doa ben orang ngapa nika bersih ikhlas karena Allah hadir karena Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala benak merintah Allah mukhlishina lahuddin ila akhirih nika doa menurut paling banyakna ulama walam yusamma bentai nyamai bihi kalaban Allah ghairu lain Allah kapan Allah banika menjadi nama Tuhan pangeran orang Islam, pangeran syahad, nyamai Allah. Si asal la ilahun, kemudian ma'rifat taki galaban al jaiwan, al ilah, kemudian hamzana ibuang, teti Allah. Ben Allah manika, walau ta'anu tan sanajan ket pemeget, sanajan ngetma banget, harusnya ta'anut ini kan banget disertai dengan sifat fanatisme tak nyamai tak ada orang yang nyama Allah pernah nih kayak riwayat tinggi dari riwayat sampai panikah itu teraki sarang banyak ulama agat dia kuruna Imam Zainuddin Al-Malibari orang India gadinto Imam Ibnu Hajar itu nyaba kitab-kitab mulai dari kitab Siraja sampai kitab sekene agak dia kitab kenapa disa sarah nana Muqaddimah Hadromiyah lamba nih beda orang bini ngalahir reki anak akhirnya pas anaknya nyamai Allah marana nyamai Allah akhirnya apa sih terjadi bodoh ke petir nih si dotung cuma terus langsung ngobong ga putra si ilahi rezeki nih War-Rahmanir Rahim tining lafal Ar-Rahmanir Rahim itu Bismillahirrahmanirrahim nih ya sifatane paneka sifat kedua buniyata seibangun kaduana Ar-Rahman Ar-Rahim panika lil mubalaghati kaangkui mubalaghah min rahima dari lafal rahima fil Madinah di Ar-Rahman Ar-Rahim nika dua sifat Allah Subhanahu wa taala seibangun kaangkui mubalaghah ben pani ke isarobaki tapi misalnya anapa mak ulama Jawa ulama Madura memberikan makna Ar-Rahmanir Rahim nika banyak versi coro anona Ar-Rahim nika beles mana Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahmanur Rahimin itu sifat-sifat Allah nih bisa saja tapi makna namun tidak memberikan makna Ar-Rahmanir Rahim ulama nika beda-beda kiai-kiai termasuk kiai Jawa. Ya sama benar maknanya. Jadi si manai belas. Si maha belas dalam dunia ben akhirat. Mun Ar-Rahim si maha belas ase dalam akhirat malolo. Waduh makna si masyhur. Agak dia Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am dia makna saya terangaki sareng di dalam kitab Fathul Qorib syarah kitab takrib lah napa
Ar-Rahmanir Rahim maknai semaha apareng jorajana nikmat. Mun si Ar-Rahim semaha apareng lembut-lembut ini. Sebenarnya mun Rahman nika belas nika beda yate. Ate belas nika secara kamus maknana riqatul qalbi secara takrif. Lemes saate belas saate. Ben muhallak Allah. Jadi rahmat Gusti Allah, belas Gusti Allah nika pasti beda saling belas pada makhluk. Nah, kira oleh ulama kalam nika menimbulkan makna maksud dari rahmatullah. Rahim Gusti Allah ben ate Allah tadi ate Allah senyipta ate akhirnya pas maknai al-fadlu wal ihsan. Jadi siapa reng fadl ben ihsan taufik nika api abali ka rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh ulama tauhid panikah teti ar-Rahman ar-Rahim panikah isaropaki dengan hasab wada, dengan hasab wada. Jadi cetak kangkui mubalaghah beni bilangan nasirat ben wada jadi kangkui mubalaghah. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala panikah nikah bersifat napa tajaddudi, bersifat khusus. Jadi nikah, jadi sampai beda cawcaan Ar-Rahmanir Rahim nikah kudu selalu berganti, selalu apa berganti. Bon lu fadl Gusti Allah ihsan Gusti Allah nikah terus terus. Makna secara etimologi. Jadi misalnya masa Allah Subhanahu wa taala andi rahmat andi adli ate. Aku mubalaghah nih. Allah Subhanahu wa taala selalu apareng fadl, selalu apareng ihsan, selalu apareng taufik ka hamba-hambana se ekasukani sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanu tining Ar-Rahman ablagu. Panika lebih banget pun apa Ar-Rahman minar rahim dari lafal ar-rahim ya ar-Rahman menika. Tapi sampai dari sangat banget dah ar-Rahman nika sifat Allah. Ya termasuk ar-Rahman. Sange lebih banget dari lafal ar-Rahim sampai ke kebai surat sareng Gusti Allah ar-Rahman. Surat ar-Rahman. Allamal Quran khalaqal insan. Jadi tak sobung surat ar-Rahim. Di Quran manika sebeda surat asmana Allah Ar-Rahman. Di sobung surat Ar-Rahim. Lianna ziyadatal bina karena saungkuna tambah nabina. Tadullu panika nambah menunjukkan pun apa ziyadatul bina ala ziyadatil makna atas tambahna makna. Jadi ini secara balaghah, secara ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi ini kalau dibahas kupas nih oleh ulama-ulama secara gramatika Arabnya. Wali qaulihim ben karena ada ocana orang banyak ya dalam doana bahkan nih beda itu ana Rasulullah sia cereki da para sahabat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimal akhirah. Sampai beda hadis nih tentang masalah doa Rahmanad dunya wal akhirah. Rahimal akhirah. Ya Rahmanad dunya. Rahmani beles itu nyawan akhirat. Apa ring afdal ben ihsan itu nyawan akhirat. Wa rahimal akhirah ben beles di dalam akhirat. Ben rahmat Gusti Allah ya akhirat nika ar-rahim. Sehingga dari debu nikah dari termasuk di dalam doa nikah termasuk nikah di dalam doa rahmanad dunya wal akhirah rahimahuma nih sampai pada debu nikah. Jadi karena pada debu nikah berarti mon rahman ruatunya ben akhirat mon rahim cuman akhirat malolo. Yang kedua alhamdulillah sagapian naboci lillahi panika ikakungi Allah. Alladzi hadasi apa ring petutu sira Allah na ada kaula satu je. Maksud tu petutu na Allah apa? Aidallah.
Sabring petunjuk wasir Allah nada kalau saja lihada ada panika. Ya si kocak pun apa? Iktibas minal kitab. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Maksudnya nih biasa ya mukaddimah nih pompo dari Al-Qur'an, pompo lafal Al-Qur'an, lafal hadis. Tapi yang dimaksud bukan menikah. Tapi yang dimaksud adalah iktibas mudud bahasana dari Al-Qur'an. Tapi niatnya benih nikah. Nah, ketia balaghah, terangnya kiampuan agati dalam kitab Maknun, Uqudul Juman, lain sebagainya. Lihat taklif maring paneka taklif karangan wa makuna. Bentak bisa ngalah bentak dek pasera kaulah kaulah linah tadi. Paneka wiceng ngalah petotu pasera kaulah. Laula anahada. Cek saking atada tak saking ata apa yang petotu nada kaulah. Allah bersyarallah ilaihi dek paneka karangan lihat taklif. Ya manusia nep sakapina poci. Ikaku ya Allah si apa yang petutu dan kaulah kaangku ngarang menikah. Dan kaulah menikah tak bisa ngalak petutu cek saya Allah nikah tak apa yang petutu. Walhamdu tining pujian. Tining alhamdu menikah huwa ya alhamdu alwasfu menikah wasf bil jamili kalaban barang si bagus sebab barang si bagus al jamil al ikhtiyari nikah secara luatan. Secara luatan alhamdulillah kia musannif nikah memberikan tarif alhamdulillah secara luatan. Anapun secara urfi adalah perbuatan senampakaki ekspresi dari ngaku-ngaki orang yang beri nikmat. Ila akhiri at-ta'rif. Wassalatu tini tambahan rahmat ta'zim wa hiya tini sholawat tini sholat minallahi dari Allah ar-rahmatu manika rahmat al-makrunatu se'eba berengi bita'zimi kalaban ngaku-ngaki. Ti rahmat Gusti Allah yang disertai dengan mengagungkan itu adalah sholawat. Wassalamu ban salam ay taslim taslim nyopreh pangaraksa pajegaan taslim salam muslim min kulli afatin. Jadi makna salam menikah hifdzullah wa muraqabatullah. Jadi itu sekocak salam selamat aro adopsi bahasa Indonesia aslina penjagaan Gusti Allah, pengawasan Gusti Allah. Min kulli afatin dari saben-saben penyakit wa naqsin bener kekurangan. Tabana apa lagi? Banyak ya afat nih. Ala sayyidina panika tetap atas tuan nagul setuju Muhammad ini nyatane Muhammad Rasulillah setuti utusan Gusti Allah. Likafati taqalain de kasakapianah sakolain. Ti saya ucap apot ni sakolan. Al jinni robana jin wal insi wan jin. Boleh kanjing Nabi nikah tos do kasakapina malaikat ijma'an kalaban ijma' ulama. Jadi sholawat berserta salam jepon saya musonep semoga tetap tercurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah seiutus Allah Subhanahu wa taala do sakapina makhluk jin manusia. Secara ijma' konsensus ulama jin ben manusia nika kanjeng Nabi utus. Wa kadza wana agati panika al malaikatu dining malaikat. Jadi kanjing Nabi nikah juga diutus dekat malaikat. Nah, ketika pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami irsalu taklifin. Nah, ketika mendapat tasyrifin. Jadi mon ka manusia menika irsalu taklifin, tapi Nabi ka malaikat irsalu tasyrifin. Irsalnya tasyrif. Ya, saya ulama Agatia Imam Abdurrahman As-Suyuti Al-Misri orang Mesir nikah juga memberikan pendapat Agatia menika. Alamat dia barang koda se ada buhu da kamah jam on pasira golongan muhakikun se anyata se ahli tahqiq kapi tiwanika ti kanjing Nabi Muhammad tanika yotos de manusia yotos de kajun bahkan yotos de ka malaikat cuman bidana otos kanjing Nabi yotos ka manusia jin nika ekoca irsalu taklif
Di mana bika malaikat sebut dengan sebutan irsalu tasyrifin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nikah timbul perbedaan. Mau nabi si ijma ulama nikah al jinnu wal insu, tapi mau nabi al malaikat nikah timbul perbedaan. Nabi dapat Imam Ibnu Hajar nikah yotos dengan malaikat. Ibadah orang Mesir nikah si pita agak dia pendapat bersirah pendapat Imam Romli. Imam Romli ini nikah pita tidak yotos dengan malaikat cepon. Si Imam Romli. Jadi ijtihad ini. Wa Muhammadun tining lafal Muhammad alamun banika alam mangkulun se mangkul alam mangkul min ismil maf'uli dari isim maf'ul al mudha'af se mudha'af. Mauduan se sahabat liman dak orang se sahabat liman dak orang se diwadakan kat surat si banyak khisaluhu pun apa sifat-sifat man alhamid si terpuji. Nabi Muhammad banika termasuk alam mangkul. Di malam mangkul nih di niga nahu niga wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad udzur tijalin ka su'ada wa udat dia pendapat debuna Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyana ismu yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka jafarin wa khirni qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa wasyiki niga macam-macam alam di isi malam. Muhammad nika termasuk alam tapi alam mangkul dari isi maf'ul se ibina mudha'af nika Muhammad nika nyama ka orang si banyak bocina benika nyama na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebelumna Kanjeng Nabi lahir nika sobung orang se parengi asma Muhammad. Sumiya nyamai bihi kalaman manega Muhammad nabiuna nabi nabi saja sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin kalaban ilham min Allah dari Allah li jaddi dak kakek na Gusti Kanjeng Nabi war rasul tining rasul minal basyari dari manusia tining rasul zakarun manega orang laki hurun si martika wahia si bareng wahyu ilaihi dak rasul bi syar'in. Punapa maring dak ka rasul punapa maring rasul bisyar'in kalawan syara wa umira ban ibarenta pasira rasul bitablighihi kalawan nyampiaki syara wa illam yakun sanajan tada lawi kandi rasul kita pun punagati kitab wala nashun ban juga nasah ti sobong kitab wala nusakhun ban punten juga nosah ti goca rasul nika orang laki si mertika si bareng wahyu se parenta kang nyampe ki wahyu wa syariat ruah walaupun orang luar tak andi kitab banta andi nasah nusah kayu Yusa gadi Yusa alaihi salam ya termasuk rasul Nabi Yusa nih fa illam yuk maramakalam antai parenta pasira rasul bitabligh lan nyampe aki fa nabiyun maka banika nabi war rasulu tining rasul afdalu banika lebih utama minan nabi dari nabi ti rasul nih lebih utama dari nabi isma'an kalaban isma' ulama ijma'an kalaban ijma' ulama wa sahaban as-sah anna adadal anbiya sangku nabi taunganna banyak-banyak para nabi bilanganna para nabi alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin mereka 100.000 wa arba'atun benempa wa isruna bendupolo alfan ibunah nika bitunganna para nabi wa anna adadar rasul sangku nabi bilanganna para rasul 300 mi'atin mereka 300 wa khamsata asyara ban 15 jadi 315 rasul wa ala ali wan atas keluarga na Gusti Kanjeng Nabi ay aqaribihi tegese kerabat Gusti Kanjeng Nabi al mukminina sibada iman kapi mim Bani Hashim dari Bani Hashim ya katurana Bani Hashim jadi Abdu Manaf ngakungi putra Hashim ben kila Hashim gadinto atingkel Ighazah kila Hashim gadinto kakek na Gusti Kanjeng Nabi wa fatta Ighazah lahir Hashim ben ngakungi putra Abdul Muttalib nah ini kapi orang-orang jad Gusti Kanjeng Nabi si memperjuangkan Gusti Kanjeng Nabi. Talib Ahmad Talib nika taretanna Hashim
Hashim, Abdul Manaf, Hashim. Kemudian kenapa Hashim kila nikah wafatnya, ulama pernah nemu keterangan di kitab wafatnya kakek Nabi Kanjeng Nabi Hashim nikah wafat nikah mah Gaza. Wal Muttalib ganja si Hashim ganja bin Hashim Muttalib nikah pada taritan nih, sataritan. Jadi Abdul Manaf putra Hashim wal Muttalib. Hashim ngaku putra Muttalib. Kemudian wakila wana ada wakil wa mesti ngapi kullu mukminin. Sekoca alur rasul nikah kullu mukminin saban-saban rasul. Makanya Nabi wada orang sing ngoca katurunan Gusti Kanjeng Nabi nikah ki alu Kanjeng Nabi kerabat orang mukmin ya dari Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wakila menika ki hum tining alur rasul kullu mukminin banika saben-saben orang mukmin ai fi maqamid du'a di dalam maqam doa nikah katia pendapat Imam Nawawi Damaskus. Jadi sing ngoca si adekbu berpendapat keluarga Gusti Kanjeng Nabi kullu mukminin taqiyin orang saben-saben orang mukmin sing takwa ai fi maqamid du'a tegese di dalam maqam doa wa nahwihi wa umpamana maqam doa wa ikhtira man ibeleh mak badawa ikan jawa nawi dari mama sutta ini kan si masyhur nih ya. Artinya pendapat panika merupakan khusun di makom doa, khusus ke makom doa. Tetapi menimbulkan perkhilafan ketika sudah tidak ada korena. Nah, bahasanya seperti itu. Akhirnya bodoh ulama siraja namanya asmaipun Imam As-Sobban nih kan. Imam As-Sobban nih kan. Tetapi yang patut itu di makom doa itu adalah penafsiran keluarga. Bi umamil atba pengikut-pengikutnya nih sama doa. Tapi ini kan wa nahwihi ini adalah dipilih. Wa ikhtira man beleh menawi wan lain nama doa nih kan. Wa ikhtira man beleh li khabarin hadis dhaifin sidaif fihi. Dalam pendapat menikah kullu mukminin taqiyin. Wa jazama bersih kuku mantap bersih kuku bihi kalaban paneka pendapat An-Nawawi wa Sirah Imam Nawawi fi syarhi Muslim dalam kitab syarah Muslim. Jadi beliau itu ngaku kitab syarah Muslim. Akhirnya beliau berpendapat di dalam kitab syarah Sahih Muslim bahwa maksud kalaban tebu alu Rasulillah paneka adalah kullu mukminin taqiyyin. Wa sabiun sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Wa watining sahabi ismu jam'in banaka isim jama' li sahibi da lafal sahib bi makna sahabi kalaban makna sahabi. Wa watining sahib man banaka orang istama sya kumpul wa siraman mukminan hal mukmin bi nabiyina kalaban nabina kita nabina kauda saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma sanajan buta. Wa ghairu mumayyizin sanajan tak tamyiz. Al-faizina si pada ontong-ontong kapi biridullah kalaban ridana Gusti Allah taala alimat tinggi bersara Gusti Allah. Jadi al-faizina biridullah banika sifatun banika sifat liman deka orang zikira si itu torofon apa ma. Ini kan. Saya ucap sahabat banika orang si akompol kalaban Gusti Kanjeng Nabi mukmin walaupun buta utawa tak tamyiz. Nika sampai banyak takrif si anu ulama. Akhirnya misalnya orang luar pernah pernah ningali dari daerah jauh iman ke Gusti Kanjeng Nabi langsung ngucap sahabat otabena tedung ilebeti Gusti Kanjeng Nabi pas orang si tedung ruah otabena ilebeti cuman ilebeti Gusti tak pernah bangki ilebeti Gusti Kanjeng Nabi tedung tapi iman Gusti Kanjeng Nabi pernah bangki pernah kumpul kalaban iman walaupun tak jumpa sejarah anu wala koncoman ilebeti maka kenika pun termasuk sahabat dalam takrif yang masyhur menika. Wa ba'du fa hadza mukhtasarun fil fiqhi ay ba'da ma taqaddama min al basmalah wal hamdalah was salatu wassalamu ala man dzukir fa hadza al mu'allaf al hadir dhihnan mukhtasarun qalla lafdhu wa kathura ma'nahu min al ikhtisar fil fiqhi wallahu a'lam bis-shawab.
Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi washabihi ajmain. Wallahul muwaffiq lima huwa ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.